Da mga do, so karon mo dive ta. Yata karon ilang idol Joyboy Adventure. So musway ta og dive. So karon day nay bagyong krising. Alright do, so karon nakailis na ta. Ready na, ready. Punta grasyahan ta karon. Bira ba kayong bawd? Ta linaw to. Right? So karon do diade ta karon sa Loon. Sa Napo, Loon. Ilang idol Joyboy Adventure. So karon nakailis na ta. Mana taon niya ato ta sa Sindingan. So tanaw na to kung unsa jud ka usga ang bawd sa dagat. Pero grabe na muti-muti. Grabe bawod uy. Kusukig bawod oh. Grabe. Oh. Tanaw jud nato dito kung diri pa lang daan og kusog na kig bawod. Puti-puti. Grabe uy. So karon do diha ta karon sa karing pantalan nila. So grabe kayo ang dagat. Wala ko madaba ka na mo pamana dito karon. Dito may dagko to. Isla. So dira grabe. Magidaro. So ayan yung karon niya. Luta timeton niya siguro diha dapit palikod miya nang naisla ana si Joyboy nga kuan daw dili daw tantong bawd sa atong likod ang isla pero atong suwayan kung wala niya